kuiliata ulwa kwithwa we mukristo ndone na wera mbeni kila mmoja waitu ni wezi oyu gudu tuani wezi mukristo wale kwa ili ona na mukristo ndale kwa ili ona but surprisingly no money kuna waamala metu amado kwita kristo kwa record yanzi yetu ya Kenya 85 mera kristo medwa akristo ni quotes nundwa manenge mathangu moswizi na bana baba kulitwe the religion miongo 85 ilwa yana masiana kristo kimi kwa kusia iwe mailea kuonekana kristo. Actually azoyo anaomwe bindemo naona mundu mwe na ndizi waambizie mwiki wa azakadoa teka ba kristo edo mu kristo nunu ewa kristo kuneno wa wendo na libala waendie akona wendo na ngawa yake dala adi ndaona wendo na bolu ona ba milikinu gingi kilo na kuona nya wendo mbewa kristo na kulinga lake entrance kana kila jambo sie kulea kuidwa na mwejeo wa kristo no wa kristo tiba itu tusilile wona mu kristo wawo kawo tiwa wo ide mande ko mange ni marunengete aliwe ya kusilela ona ndo motavia nuno mande ko mange measia tukama manya na chao ndo sianga hiyo kunia wakati cha mwanza mzwa 15 asa tukama manya mosiao mo kondo wao giswane niona alumeji mama ingi muno mwa na kristo lakini tia kristo nina wana zetiba bale silele lakini tio lesi na medo wa manyama na ngole akona ulo kristo na bonuno sio muno tumanye nunu edwa tu ya kristo mosio mena kuoneka mama kristo a kristo ni ati ma Yesu Kristo na nisoma Biblia nikana isitwa ya Kristo ya rumikie binambe aikuna ameko manu makilikia kumene wangu sawa ngolala zatu nundu wa kanisa ya numa mbaingi ye kala kana ya ibanu beno Antiochia kwezi no dini munene na anaanza mamyange suma nyae kiswa isio nisiko tukani ndosomi kusoma kwambe kana amama kuma kunu wendo wa kubolo na kungi kwenda wa kuanzia na kubunizu tuzije kubunizu ya kwa mama kilukia 11 kwa hiyo ndio tuna wa Steve ni wawa na kanisa ya nya ikiwa na maana za ndio mali kulikuwa poinike uvolo na ngema ye Antiochia na amara maindi marabisie ubo marabasi wa YouTube peke yake lakini anazama lazima abijia Antiochia marabia akiliki namo anuma maindi na medikala Yesu Kristo ndio medikala mambe akuma na makioso obo na ndio isi abijia anazama Yerusalemu na maruma balanaba adipyo nikana amekevinya na imadangasi ndosi angaisi mbea ila balanaba abikego ona mumo kuma kwangai naona ikanisa ikwenda kumanya ndosi angai naenda ashoka yumanga bulo kulawae na mwete nilawa mwete momba niye ikanisa ni ya Antiochia vandu ba makumba na wajuma makumba na wakaratu makumba na mwanzo makumba na vandu ba mwakoma na numagu maunyo bozundwa IG alama ima kanisa ya baingi ya Antiochia mona makiatia vituo
magiadia momanyisio na magiadia miamulo na mea ya Yesu Kristo na masia a na Kristo ona kamu yambie mudemba wa mokani kana mama mudhiasia maimeto indi mameta udu wa mwigalowo wai wa mwanya mainata Pondo au mudana umundi tuambile bantu ma Yesu Kristo maile buda maijata na ruende tukoona maono mego tukani ini mudana umundi nenda tumanya onduma ni kana ivye ala tuita ma Yesu ni vaile kuone kama ni maitu element sika tukani siwana ni lesi ya Yesu nisoma report wa wangi vinengi ina witina naona kuna neno hilo wa mwalimu mwe kala mwezi wa neto ku Yerusalemu na ndoma mali otoa olukwenda wa Yerusalemu mabona manomaji na mali muona mundu embe aendede egede kweka na obito ona jamangi witina na osiendede kweka na mazani wanicho na ine mambi okulani niki uwembe eweka na indede ayegede kweka na mwangi la mamwandi megede kweka kila makusemewa asu ni ati mausuwembe ni mwanzi wa neto anundu ayegede na mume manzi kwenda megede take yani wa mwana na wana tombapi lakini nuna jimage na mona ni swangu yegede mabanga kwenda megede na mwati wa mundu wale kuda hivyo mainata ndiye zingala alabu ya nuwadi ya na wenda kwikala tamo vinembo ni swani ya ondo wa munula wala watu nenda liko na wendu kwa wana meti na kitaka kioza kwa kwa muziki ni hicho ni wani le meti na timbe ndio bao za wale boss ni mundu mwa kitu waya ndoga na wandoga jambo ni kyo kuya meti na abana bakatsa daima lakini daiwa pesa siapo ya nuno mundu mwa kuna mezi yabo Puma kanisa nililo kwa mwati either we follow wa mundu kana we mwati wa mundu wosa maundu wala mundu suwika na ini uchambe ya kumeka nako umakobi tayo ni wako na nondo wadi yandu oku edo ni mwalimu bekana na kwenda kwa mwalimu nundu wa muramukila wake wa neto kana mwandikile wake wasindu zirusamu za bosu kwa pinyume uandikile muna mundu wa kwa Yesu Kristo ni by choice puatane wamuna akwitikila wito nundu tuetiwe kuma kibindu ni kinene nikana tuithiwe ati ma Yesu Kristo na wadi witu ni wa mwanya nundu wina restrictions kana wina maundu maile kuadiwa vate kubitukania onabani nundu utika mwadi wa Yesu Kristo nomba ko wambe munenge mwanya ngone yatu wambe kumwitikila tawokie pangwa muwangai agwekondo wako na agwekondo wako na indi itina atuita nikanu tuidwe ateimage na uamurikila Yesu Kristo no itwa umwatia no mpaka witho mundu wamanya akiwitho mundu wikwathukani onono na ruwa wigitene nundelo siangaisi nena na itu kunia kolizo wakeli kilucha gatano na zana msoe 17 kana edo muna ebendinu wa Yesu Kristo ni chumbe cheu mwa inata yo maunula makuni mekwada ni mabetu
matwikite meu. So kwa kubi ni yundu kwa mana Yesu Kristo na wa mwitikila notika mwati wake no huikala kayolo nekala mwenata. So being a follower of Jesus Christ calls for a change. Edonu kana kuitwa mwati wa Yesu Kristo wavyo no mpaka walioke. Disi ndeto sindivilia ni kana iwazi na iniwe ni mwini aina na Asia ni kana sisi ya morola weka Misiri nukethawe na chao wena mo nundu weerikila Yesu Kristo notuwa kumwatia. You must change kuma mwekala no wakwada tikana chuma kimbe tunaoni obo akibeti kuni ayawana jakala kya Samaria naila kya tambu yeula kunena anacho kusini. Everything changed. Mwe nata kundwa kuza umati wa Yesu kuyenda utiye maundu maku matene na indi uyumwatia. For example ya kibetiki kya kidimani baya Asamalia ita kana nikolu ya mundu naye munduzie ati nduzio na ilika Yesu. Mwe nata think about Zacchaeus, Zakayo. Nikolu ya mundu na ikingei adunga mane no langete na ilika Yesu ni mwa inata yo. Swali undu wa Paulo itana kwa mundu unaimua na mudhini wa Kristo kana hiki ati mudhinia aiki na ilika Yesu ni mwa inata yo. Bodi mundu ukwazana mu Kristo nekala la yola watene bodi mundu unaweza kula uende ndio kanisa. So ukienda na maundu azu iko azwania wetwa wenye wazi wazela netwe na ndienzembete lakini wazembete ukegara aba wazi na nizibala nizika imwezi la wazi abe na walio kumana rangiwa. There must be a change for somebody who is following Christ. Ela no munena yola mundu wa daegede. Ela Yesu wa daegede. No mpaka udiwegede. Na wabi ungalalite. But you are missing a mark. Kwa Yesu Kristo ni kwa kawaida, ni kwa kila mundu ndoka kumwatia edwa uruambe nukurikila wito ula Kristo twitite kuma kibindu na rumurikila na endi ukwa mwati. Think about his disciples. Swania yulwa amanywa make every year Mathayo akiozanya mbesa wa kanzu yakuko na amya badia. Matthew accepted the call and he faithfully followed him. Betelo na mwana nyamedwa betelo ya mwana nyakabetelo aiweka edwa Nadia. What does it mean to be a Christian? Ni mwati wa Yesu Kristo utwite mfu bwatia na kwendekela kuma kibinduni ni mwezi twadua kibinduni kinene na dweko. And I dare say here and now kana ala a Kristo mago ni andu mamanya akana stories ya jonze kwa zia kwa Kristo anawaambia kusema kwa kwambia kukuzuzia a Kristo edona mukristo wako ni mundu wa manya nundu nakuelekelia wito wako makibinduni. And actually Apostle Peter kana mrumo Paulo
Lesia alama mrembozo kama mwanya na balo wandikitwe aikiyela manya ikite isio siko kurisha maina na asia inywe mwana mwanya ina kwa kuna ya beteo. Go with me to the book of 1 Peter, I think. Yes. Look easier. 1 Peter chapter 2 verse 9. Yes, yeah. Indi nywe musa munyube. Udedwa kusumbe mbainze ando mageki. Nikana mwana nie moseo manene maula wa mwenjie mume kibindune muligecheni ni chake cha usenya. You are a special generation, special people. Ando mamanya nundu mwetwe ni Kristo Yesu muge kwake mume kibinduni kwa wiko wa manya onani binengi kwazi ya kuyadhayo wake zi kondo wako na kondo wako na wadi namba 33 wenena kitakele kwasi ya Yesu atatio nduwa usenyo kuyazi dhayo wake pondo wanzuzi yake not when they kuyazi dhayo wako nwa nyanya, but he's laying down his life for his enemies. Na hindi yu azwa yela wagezi mamwidikila na maitu kumwatia maumeke binduni kila kwa dua mamwatie na maimwatia nuwago. Those are special people. Nando mamanya waende so mabwidho nuko na aspect lebu wera yame nikana nutwika we mwati wa Yesu na binanezu ya dede nuna nyama ndo yene na naongea ya bwana singo wa nuwa baso ma waende wa chuma na azuma ikazo interview wala chuma jambe na jageli njagala ndo vote na ndo kabaso woka na ndo twika ndo mena kwa mabudima kana ndo anya kumbikia. And in that church, one of the elders I can get up was a boy. Kumboya mutumia anaongea hapo. Na vote yake ni kaunti ya muno. Nundu atumai maro kuna kula monze. Na ende kwa hivyo ngararu kwa kula nweyu ni bodi la yayo. Time to manengana yu ono ule kabaza wa itu. Na mo mamani baada ingano kule boya kule kule basa lubaza na wale mbazo mara tu anabani je yulua kunia peke yake. Of course from different texts na different style and different explanations, lakini wala kwa at the end of the day point la androya home ni tweka na nongi and basa agula basa wizi wa ngi wiwaka basa ngizwe ya balu na baba ufanye zwa maniki alike kula zingo soga bakudweke wa bozo gesu azeyu abone yangi tibala ya ikoka kana yangi ya biyangi muzezi amati mubona na mumenga ndo banya ono ngayo koleka ndio ujini wanga yesu kumeri na banyobo yulongi mbaka iloke ko ngam kusiana waro kuzozogi odu agleki. So what I'm saying, the point that which I'm trying to bring home ni wa twika kana wanyu bakwida kuita mwali wa Yesu Kristo, you must change from your old ways. No mbaka usezi kuma mwikala wa kuatene yele ni maurobo neka atene na mama tweka alamu. But when I accepted Christ, I changed from that. Nazwega muni mercy kana I no longer belong to that caliber of people. Maundwazu ina atiye mwe inata. So this is the $1 million question. Kwa kilomo wa itu ni uramo mwikala Yesu Kristo. We manolo neka ndani Yesu no tite. You know,
a follower of Christ is not just come to the church. Kuda mwali wa Yesu Kristo tio kuka juma. Aya. Judas Iscariot endebe a Yesu. Aiso baba sia ministry. But I think you are here gawa wa eweta ma kwa sai moni mozoyo iduma. Iwe tishoka na kizuba kinene. Kila mauta ma wa munene. Ja kumbanga mama Yesu na kabe wa mulanga na jao na nzwi. And one of the front runners ma ministry ya Yesu a complain as one ngoni wake ngesipo kodu wera kana da complain anu aja eda madosi angeimo zwana cha. So what I'm saying no with the way you meka miongo etano naka miongo ele ukuza kanisa ikwa yambe wayoba lela kwa sense kuma mikala nwa kwatende. I am sorry to tell you that you are heading nowhere. Beiba ndo wenete nundu atima Yesu alame likakola utwaite nala mete kilie kuma kibinduni kila watu malike jeni likajao chao senya. I don't want to assume dikwenda kuzwania kila mmoja wetu ba ni mongelezo. Yesterday tunaina na meeting ya DCC and pastors were challenged. Nikana we kala juma urega ndobo no leo mokule kana bomo kana utangiwa na mtu mwana wena wa ndi juma na kwa ndaenda ndaya kwa utangiwa na banza ndezo akukule na aruya na ratio de me atangi na kwa juma de burangi tikugo for your information. But then if you are Christian, if you are following him who laid his life for us, you must change, and the change you must change. No bakawaluka na wale kwaluka tukakomana Yesu ataiwe no daiwa lakini instead of wodi edune wedi bola no mawe na mabwazi edune. And therefore chokole chama no munzi kana umazama ru kama mazaizu nenda kulika kana Kristo okie kondo wako na okie kondo wako na mwikala kumwatia ni bana wako vyana maundu mava matene nondu edwa mundu wanaweva endinu wa Yesu Kristo ni kiumbe chao maundu makoni mekwela muzela no mbu wabaya una tena mukaka para bina pasi abeni na ina kaba nenda kwasia onala ali nundu kwa dimosi amedo no ona ali ni mali uka amagwali ukanesa. I read a story somewhere kana sominga wabantu yulwa pastor mwe anemini abo no kwikulia mwatangiwa ila wetu waindio zembele na wali zembele ni waliuki one mwana wa basta naye kala ikanisani naye ndo wao mwingine nangaya muteja wala kwithia nungame mukionesa ne kanisani Yesu yaine laya. In that church there was an allot, but then kwa kwithwa akuga chuma kwa kwithwa akithwa sangai kwa kwithwa bebo ngai ne lango yake abatangiwa ulela then maendeleo alikakwayani ni muruna rangi no barakwaya mo na bandangi wali ko muruna rangi me na bandangi o mokwana kwayani mokwana boyoni mokwana oku nunu no kwa makomana mana basta ewa ngayam amuduizia adwae the former lawyer edwanje tiye zwaga kwa edwanje na mwana ke ya akulia muka ala bela ne la ye ni na alukie
na ende ombeneza Dondo Dixon Wedie ambona ambeani mwanotwa yona ile amani mwanotwa bewa kuye ka oro wuguri adira tuko maneza amani ngano rogi uwangi wetwao whatever ibida be makoma na mwitwade onwa zama yombana na mwandiki wanza mmoja so zakalamu nani kama alama ndeti basi leo mwana ina whatever na ndio wawera wazi aga mana ndio chama niwe Asia na basi abayo ndo na bravisi na wangu wotwa ma kuna ngambi congratulations nondwa kudala wangu muzio nondo mande ko limone na neza Asia la do mesia aba kutwana uriwa kana mwaki na maana ukiene ndanga ya kuona onzio mwanzo Asia amen ewa who is the lucky one kana no uzi wangu kie utwa maana basta mana basta Asia kando na kando na Asia ninje akula jeruwa Asia jeruwa musioka basta Asia aiye woni na hey nzama ntana ya sani nga mana ka sana kule ija wodi smoke data ija ndo sije jeruwa musioka na Asia ine mwezi ne weba ula waila ula wai she was nene obo wao ina kimana nene ai na se munu ni wosu na ngoya ka imwe na kumwe na wala kana na sana nuje ala bana na mo ko dai wa mo melia na ko dai yosu ya ewo mo ngos ai ewe kai ewe wana ndi wazwane na wajumoro ka ko mana tsala na boya lakini ewe ko release munu ni wosu wakazi waka zamani ngwamu zidana okumukitu kiku ndagwela kimu alo kumade twani makwanza amani mwana ekala na abenza mama ati adume abalindi mune wozo nanzama yaza ni ona ngukula mongulu mamugula mwa ni ngula mongulio na twa amina that mark the end of everything agulia nzama ndoko ndile nzama ne mwedikala kana Yesu Kristo okie kwa kwanza zama daza ndidikala mazia mabule ni mwedikala kana Yesu Kristo zakama yake likike ivali nikatoa mena institution na wondolo mwedikala na istake odani nduni tamugumbu ni ile awa ke kalataya zama ndeze bale royo nende kule ya mission ya kudwa zama no mukwitikala kana kwa mumo zaka Yesu Kristo zaka mezu kwa nene owa ni dhesa na isi onde samundu manaweba mamba mabula onanjeni wa musioka magile. So what am I trying to say? Nena kwazadi the yumo wa itu muduku utego mali wa Yesu era kwa wiki no ndiye na endikila nuza kama kaibale yendikie nikana na ishaku na siakwa onera ni nduri na mugumbu iga sikara either way, and then after that we are free to follow him. Tunamanyo wa kumwatia wiki kuni gombe. It doesn't matter tena watu actually Yesu ndoga kwa lazio okie pala adho tagu naba na bono kwa mwedikira tumwadi na wege kuombe wala wendikilie no mwadi na wege. May God our heavenly Father help us tumwadi na wege olube wangai erjeja indi maonola tunayegadile maume tumatie nundu edwa mundu wanaweba and wakilize Yesu ni kiumbe cheo maono magoni megwada ni mabitu. You can start afresh. Mana ananikie bantu one of my professors andikabantu Asia bwamba kusioko kambile kana wako leti maono magokuwe ya kumbe ino wambie bantu no tinambe